لي نوسيون دو توبولوجي يلزم يكونوا مفهومين في حد ذاتهم قبل لي زيكزرسيس، على ذاك باش نعاودوا الكور واحدة واحدة وباش نفهموهم إن شاء الله. Soit donc A une partie non vide de E. E est un K espace vectoriel de dimension quelconque. Un élément A de E est dit intérieur à la partie A, si seulement si il existe un petit r, un rayon petit r, tel que la boule de centre A et du rayon R soit incluse dans A. ناخذ R muni de la valeur absolue, donc S est l'espace vectoriel نعرفوه من بكري. Et وناخذ partie A هو le semi ouvert à gauche N2. لو كان ناخذ ال 1 n'appartient pas à cet ensemble, et donc بما انه موش في l'ensemble ما نحكيوش عليه, donc c'est pas un point intérieur à cet ensemble. ناخذ تو اي élément محصور strictement بين 1 و 2, مثلا ناخذ 1,3. On cherche, est-ce qu'il existe-t-il un rayon R strictement positif tel que la boule de centre A et du rayon R soit incluse dans A. C'est quoi la boule? Les boules en général بالنسبة لل R menu de la valeur absolue, les boules هما les intervalles. Ou la boule ouverte, c'est un intervalle ouvert. Donc existe-t-il une boule ouverte de centre A et du rayon R, donc une boule ouverte de centre entière et du rayon R, qui soit incluse dans cet ensemble-là? Et لو كان نبعدو على اليمين 0,01 وعلى اليسار 0,01, l'intervalle هذا c'est la boule de centre entière et de rayon 0,01 ولكنها incluse dans l'ensemble A. Et donc 1,3 c'est un point intérieur à la partie A. بالطبيعة هنا لقينا la boule de centre 1,3 de rayon 0,01, قلنا c'est un intervalle, قلنا c'est la définition de la boule موجودة في l'ensemble هذا. bien sûr نجمو ناخذ الريون égal 0,001, donc يقعد ديما موجود هذيك, d'accord, déjà un intervalle في أصغر من هذا. et donc كل ما ناخذ أي élément محصور قطعا strictement compris entre 1 et 2, d'accord, donc il est ni égal à 1 ni égal à 2, إلا ما هو مخالف لل 1 ومخالف لل 2, donc ناخذ أقصر مسافة تفصل وناخذ le petit intervalle هذاك centré en ce point. et donc أي point موجود الداخل في الانترفال هذا le semi fermé à droite N2 نلقاوه إلا ما نلقاوه c'est un point, c'est un élément intérieur, est un élément intérieur de A. et donc l'intervalle ouvert بكله يولوا des éléments intérieurs. ترى نشوفوا 2 est-il intérieur à A. وقت اللي ناخذوا أي rayon petit r positif, أي distance مهما تكون صغيرة 0,0001 اللي نحبوا عليها, نبعدوا من هنا سو بتي بسيلون على اليمين سو بتي بسيلون على اليسار, معناها لو بيتي تير هذا, إلا ونلقاوه الأعداد اللي بعد 2 ما عادش يخرجوا من الانترفال le semi fermé N2. Et donc on ne peut pas trouver une boule, c'est-à-dire un petit intervalle ouvert centré en 2 non nul, non vide, d'accord, et qui soit inclus dans l'ensemble le semi fermé à droite N2. Donc 2 n'est pas un point intérieur. Et donc شنو هما les points intérieurs اللي لقيناهم de cet ensemble A هما l'intervalle ouvert N2. بعد باش نوصلوا احنا ان شاء الله الديفينيسيون. l'ensemble des points intérieurs هذا l'ensemble des éléments intérieurs à un ensemble A, on va le noter A rond, d'accord, هذا نقراوه intérieur de A. alors c'est quoi l'intérieur de A في الكا هذا, c'est l'intervalle ouvert N2. donc نرجعوا لها ان شاء الله. هذوما هما tous les éléments intérieurs de l'intervalle semi-fermé à droite N2. كلمة intérieur ممكن تشبه هي التراديكسيون كما هي الداخل معناها, mais مش pas exactement. مثلا البوint هذا il est intérieur الداخل, parce que je peux trouver ce point A il est intérieur, je peux trouver une boule de centre A et de rayon petit r qui soit incluse dans l'ensemble A. البوint هذا ماهوش intérieur, نقولوا هذا في الشافة, باش نسموها frontière. et donc كيما الدور هنا في الشافة, الآن ما نحكيوش عليه, كل point ماهوش في l'ensemble il n'est pas dans l'intérieur, donc بطبيعته un point qui n'est pas dans l'ensemble, donc il est automatiquement ماهوش في l'intérieur. mais نجم يكون point في l'ensemble كيما الدو هنا هذا في l'ensemble, mais il n'est pas intérieur, on dit que c'est un point frontière. تو نمشيو للديفينيسيون. علاش frontière؟ خاطر كل ما تاخذ انت un rayon un cercle même يكون plus petit الا واش تلقى اللي بارتي الداخل وبارتي البرا, دونك ماهيش السفير لا بول باردون لا بول اوفيرت كامله انكلوز دون ا, لا بارتي فيها وبارتي ماهيش فيها. دونك بوان ذا امبوسيبل نلقاو بول qui de centre B qui soit incluse dans l'ensemble A. donc B n'est point intérieur. قبل ما نتعداو نحب معناها انتيريور ماهيش بالضبط الداخل معناها, داكور, نحب ناخذ باش نعطيكم اكزامبل.
ناخذ par exemple cet ensemble A هو juste البارتي assurée, d'accord, la partie assurée الداخلانية, d'accord, et donc le point هذايا, d'accord, الداخل هو الداخل من الانسامبل مي سي با انتيريور. علاش؟ خاطر هذا موجود يتسمى في الحقيقه في الفرونتير. ليش؟ خاطر كل بوله تاخذها دو سونتر سو بوان هذا مثلا تصوروا سيركل هاد هنا بون donc c'est comme R2 mais on peut généraliser dans le cas quelconque. Donc c'est une boule de centre ce point هذا de rayon petit r. اي بوله كي تعمل انترسكسيون تلون جوست تنترسبتي لهنا البارتي هذه لو كان نصورها بالاحمر هذه ماهيش موجوده في الانسومبل. قلنا الانسومبل جوست لا شوري هكا هو داكور. دونك تخش عليه مثلا عندك كياس لهنا ولهنا عندك لاك ما معناها خاطينا اللعبه في وسط هنا سان انابارتيان با. دونك عندك كرول داخل ولا بيير ولا بار اكزومبل داكور. دونك هذايا لونسومبل هذايا كيما القلب هذايا يتسبب ماهوش موجود في لونسومبل. لونسومبل جوست لا شوري. اي دونك فو فوايي كو سو بوان لا هذايا اللي خديته اللي كنصوروا باللك على الداخلاني هذا داكور c'est pas intérieur. ليش؟ خاطر كل ما ناخذ boule de centre ce point donc elle n'est pas incluse tout entière dans l'ensemble assuré l'ensemble A. d'accord. donc ce point لو كنسميه ولا حتى ناخذ البوان هذا البوان A هذا داخلاني داكور. هذا قطع مقطوع نحطوه بالاخضر. remarque هنا A0 يقول l'intérieur de A n'est pas toujours il est inclus dans A mais A n'est pas toujours inclus dans A0. l'exemple هذا مثلا A خذيناه le semi ouvert à gauche 1 2 وقينا اللي A0 c'est égal l'ouvert 1 2 donc il est strictement inclus dans A. en fait باش نشوفوا définition d'une partie ouverte وبعد بالديفينيسيون باش نعملوا caractérisation باش نقولوا A est une partie ouverte si seulement si l'intérieur de A c'est égal à A. donc si A égale à son intérieur ça caractérise l'ouvert. on va dire que A est un ouvert. نشوف واش معناها ouvert partie ouverte. une partie oméga de E est un ouvert de E ou une partie ouverte de E si seulement si, quel que soit l'élément d'oméga, il existe un rayon. bien sûr le rayon dépend du X كيما هونية par exemple. donc لهنا لو كان ناخذ un autre rayon ما أكبر ما عادش la boule de centre A et du rayon لهنا 2R لو كان ناخذ double 2R ما عادش inclus. et donc ça dépend de A. ولو كان ناخذ هنا البوان A لداخل وناخذ الR هذيا donc la boule de centre ce point intérieur هذا والريون تاعها 2R الكبيرة ولات incluse. donc ça dépend على قد ما تقرب للفرونتير على قد ما الريون يصغر داكور. donc البوان هنا مثلا الريون تولي صغير تاخذ ما عادش تنجم تاخذ ريون ما أكبر sinon la boule ما عادش تولي بكلها incluse dans A. على ذاكر هنا قال dépend du X tel que la boule ouverte de centre X et du rayon R soit incluse dans oméga. c'est une précision d'accord. نجم ما نحطوش ال X pour préciser. on peut donner aussi cette définition. on dit que A est une partie où E oméga pardon est une partie ouverte de E si seulement si tout point de E est un élément intérieur à E. معناها سيدي انه l'intérieur de oméga égale à oméga si seulement si oméga est un ouvert. et donc ici cet ensemble A n'est pas ouvert puisque l'intérieur de A est ouvert 1 2 et donc c'est pas cet intervalle n'est pas cet ensemble pardon A n'est pas un ouvert de R. on anticipe un peu les exemples les contre-exemples de référence. on va voir que les ouverts de R d'accord يتكتبوا comme réunion d'intervalle ouvert. هذيك هي caractérisation d'un ouvert de R. يتكتب nécessairement de réunion d'intervalle ouvert de R. un ouvert quelconque c'est la réunion une réunion quelconque d'intervalle ouvert de R. وتنجوها نفهموها بشوية. مثلا هونية علاش le vide est un ouvert de n'importe quel espace vectoriel E. خاطر كي نجيو نلوجو على l'intérieur du vide ce sont les éléments X du vide tels que je peux trouver une boule de centre X et de rayon petit r incluse dans le vide. Or le vide ne contient aucun point. Et donc l'intérieur du vide c'est égal au vide. Et donc le vide vérifie cette propriété. Et donc par caractérisation ceci est équivalent à dire qu'il s'agit d'un ouvert de E. Et donc le vide est un ouvert de E. تلوجوا تويك l'intérieur de E. C'est معنى l'intérieur de E. Il faut chercher les X tels que je peux trouver une boule ouverte centrée en X ou incluse dans E. Mais E contient tous les boules. Et donc toute boule elle est centrée en un point quelconque. Et donc tout point quelconque d'accord de E est un ouvert est un élément de l'ouvert de E. Et donc l'intérieur c'est un élément de l'intérieur. Donc l'intérieur de E c'est égal à E. Et donc ceci montre que l'intérieur est une partie ouverte
par cette proposition. Donc en fait فما في الكلاس شكون يعمل comme définition هذه d'accord وهذه يعملها comme proposition d'accord. Donc هنا حتى في الكور هذا une définition mais c'est une proposition d'accord. Les boules fermées d'un espace vectoriel مثلا في R une boule fermée c'est un intervalle fermé. علاش c'est pas un ouvert؟ خاطر 2 هذا ما تنجمش تلقى له بوله centrée في 2 و incluse dans l'intervalle 1 2. Donc on peut pas trouver un intervalle ouvert centré en 2 non vide bien sûr centré en 2 et inclus dans le fermé le segment 1 2. ما فماش كيما قلنا الشافه 2 هذه ما تنجمش تلقاها. دونك المشكله في الشطر اللي من هنا اللي على اليمين هذا ما همش موجودين في الانترفال 1 2. دونك un fermé pardon les boules fermées ne sont pas des ouverts de l'espace E. les sphères هما الشافات ولكن مشكلتهم دونك الشافات هي المشكله في الشافه. دونك الشافه هذه ني با دون لانتيريور خاطر ما نجمش نلقى اون بول اوفيرت انكلوز دون لونسومبل سونتري اون ا انكلوز دون لونسومبل ا. احنا خذينا بالنسبه لار اون بول فيرمي دو ار اكزومبل لو سيغمون 1 2 و لا سفير هي 1 2 ما نجمو ناخذو في ار 2 البول هو فيرمي سي لو ديسك بلان يعني الفرونتيير نتاعو شافت السيركل ابارتيان او ديسك. اي دونك المشكله فين في الفيرمي هذه علاش موش اوفير خاطر كل بوان من السيركل من الفرونتيير باش نبينوها فرونتيير بعديك ني با دون لوفير دون ني با دون l'intérieur n'est pas dans l'intérieur de la boule. علاش كي العاده خاص خاطر هذه في الشافه البارتي هذه موجوده في الانسامبل والبارتي هذه لبرا منه. دونك كل بوان من الشافه هذا اللي هي من السفير دونك سا جوستيفي كو لا سفير ني با ان اوفير خاطر كل بوان منها ما تنجمش تلقاها ما تنجمش تلقى له بوله سونتري اون سو بوان اي انكلوز في السيركل داكور سيركل خط. الوغ البوله دو سونتر ان بوان دو لا فرونتيير دو سيركل و دو ريون كيلكونك معبي في وسطي. دونك فما كان الانترسكسيون هذه جوست الخط بركه من الاخر لبر 0 1 كيما لونسومبل هذا 1 2 لو سيمي فيرمي ادروات 1 2. المشكله في الان اللي هو ماهوش في الانتيريور. اون فا مونطري ولا راكم عملتوا في الكور اللي بعديك تو نجيوها زاده اللي كي ناخذ اون بول فيرمي دون ان اسباس كيلكونك داكور دون ان اسباس فيكتوريال كيلكونك دو سونتر ا اي دو ريون ار وناخذ l'intérieur de la boule fermée. Elle est égale exactement à la boule ouverte. À la boule ouverte de centre A et de rayon R. Et donc, la boule fermée n'est pas un ouvert puisque son intérieur n'est pas égal à lui-même. D'accord? Ça ne justifie pas cette propriété. Alors, lequel n'a de la boule fermée? Pardon, on a de la boule ouverte, on a de l'intérieur de la boule ouverte. Dit la boule ouverte هي نفس. خاطر كل point من البول ouverte, d'accord? ولا الداخل تو البوان هذا، تنجم تلقى له un petit rayon هو tel que la boule de centre ce point A et de rayon petit r هذا صغير incluse dans البول ouverte الكبيره اللي ما فيهاش السيركل الاحمر داكور الفرونتيير ني با incluse. دونك مريقله دونك ما تنجمش تاخذ بوان من السيركل في البول ouverte خاطر بوان من السيركل ماهوش موجود في البول ouverte اللي دون لا بول فيرمي. لو كان ناخذ السفير معناها في السفير اللي هي في السيجمون بالنسبه للانترفال 1 2 هو لونسومبل 1 2 هذيك هي السفير دو سونتر من وسط 1 2 هي 3 دومي دو سونتر 3 دومي دو ريون 0.5 داكور. السفير مش تجينا 1 2 هونية في الديسك هذا المعبي السفير هي جوست السيركل الاحمر داكور. l'intérieur de la sphère il va être le vide et donc il est différent de la sphère de centre A et de rayon R. alors هذاك السفير n'est pas un ouvert. donc هذا وهذا ça justifie que une boule fermée ou une sphère dans un espace vectoriel normé ne sont pas des ouverts de l'espace vectoriel. Alors que هذايا montre que les boules ouvertes sont des ouverts de l'espace E. هنا يعطي comme application les intervalles ouverts bornés de R mais aussi tout intervalle ouvert de R va être un ouvert. d'accord. أو بدينا بشوية نقرب الحكاية اللي قلت لكم عليها. La réunion d'une famille quelconque d'ouverts est un ouvert. علاش البروف؟ خاطر كي تاخذ un élément A dans la réunion des ouverts, donc il est dans l'un des ouverts. Donc il existe une boule centrée en ce point et de rayon R inclus dans cet ouvert-là et donc elle est inclue dans la réunion. Et donc tout point de la réunion contient une boule ouverte centrée en ce point et incluse dans la réunion. Et donc la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. هذه البروف في الكور وحشنا بها بعد في ليزيكزرسيس. داكور هذاك نذكر فيها مو مو. باش ناخذ الانترفال فيرمي 4 8 دو سيغمون 4 8 ونزيدو موان 1 sur n على اليسار
ou plus 1 sur n à l'yمين. De telle façon يولي l'ensemble هذا 4 moins 1 sur n 8 plus 1 sur n يحتوي, il contient strictement l'intervalle fermé, le segment 4 8. اي donc باش نعمل l'intersection de tous ces intervalles. donc وقت اللي n تكبر داكور 1 sur n يصغر, donc هذا مش ينقص يطيح هك يولي هك من هون يزيد ينقص n يزيد ينقص هك يزيد ينقص. donc la suite 4 moins 1 sur n va tendre vers 4 et la suite 8 plus 1 sur n va tendre vers 8. et donc les segments الحمر يصغر ويصغر 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 de telle façon 8 moins 1 sur n تلصق في 8 و 4 moins 1 sur n تلصق في 4. et donc à l'infini cette intersection elle contient toujours 4 et elle contient toujours 8. et donc l'intersection de ces intervalles ouverts, regardez bien, c'est un fermé, c'est plus un ouvert. Donc c'est magique, l'intersection d'une famille finie d'ouvert est un ouvert. Mais l'intersection quelconque d'une famille d'ouvert n'est pas un ouvert, c'est un contre-exemple. D'accord, l'intersection quelconque de famille d'ouvert n'est pas un ouvert. Voilà le contre-exemple, un fermé. تمشيش تقول للبروف نتاعك l'intersection quelconque d'ouvert est infirmé. لا, ça c'est un contre-exemple. L'intersection quelconque d'ouvert ما نعرفوهاش تنجم parfois تكون ouvert, كاينه تكون fermé, تكون ni ouvert ni fermé. donc on sait pas. d'accord, mais une intersection finie, ok, l'intersection finie d'ouvert, علاش c'est un ouvert؟ خاطر كي تاخذ انت x appartient à une intersection finie. ايش معناها finie؟ معناها من 1 حتى ل n. بلاها نعملوها هذه comme exercice. باش ناخذ une famille finie d'ouvert de E, donc ils sont de nombre P, P quelconque, mais il est fixé. On va montrer que l'intersection de ces ouverts est un ouvert. Je نطبق la définition d'ouvert, donc باش ناخذ X في l'intersection. نحب نبين اللي فما boule X, boule pardon B, de centre X du rayon R, donc on va chercher un rayon R, tel que la boule de centre X du rayon R est incluse dans l'intersection de ces ouverts là. X موجودة في الانترسكسيون معناها X موجودة في كل اوفير OI. بما أن OI est un ouvert, donc il existe une boule. استعملنا le fait que OI est un ouvert. Définition. X appartient à l'ouvert OI, donc il existe RI, un rayon, tel que la boule de centre X de rayon RI incluse dans OI. نعدي l'intersection finie من هنا ومن هنا, donc l'intersection de ces boules là est incluse dans OI, parce que على خاطر دي صحيحة quel que soit I compris entre 1 et P. donc في كل ouvert عندي une boule BI مثلا de centre X du rayon RI qui est incluse dans OI. عديت l'intersection من هنا ومن هنا, بما أن les boules هذوما sont finis و ils sont concentriques يعني عندهم نفس السنتر petit x, juste الريون يتبدل. نمشي واحدة واحدة. دونك عندك l'ouvert O1 X موجود في الانترسكسيون, يعني موجود في O1 O2 O3. اي et donc بالنسبة ل O1 بما أنه est un ouvert, et donc il existe une boule de centre X et de rayon R1. d'accord, الزرقاء, البولة الزرقاء. اي بالنسبة ل O2 X موجود في ال O2 l'ensemble بالأخضر, donc il existe un cercle, une boule de centre X de rayon R2 qui est incluse dans O2. بالنسبة ل O3 الأحمر, X appartient au 3, donc il existe une boule de centre X et de rayon R3, la boule الحمراء, d'accord, qui est incluse dans O3. donc là, supposons 3 بركة, supposons P égale à 3. et donc l'intersection de ces boules, 3 boules الحمراء والزرقاء والخضراء, تجي الخضراء, الخضراء أصغر واحدة. d'accord, donc s'ils sont P, ils sont comme ça, donc ils sont concentriques, d'accord, donc l'intersection تاعهم هي أصغر بولة. d'accord. هنا l'hypothèse de finitude, يعني le fait que les ensembles sont finis, donc R1 jusqu'à R1000 مثلا, d'accord, R1 R2 R3 R4 R1 milliard par exemple, l'indice IP égale à 1 milliard, ما يقلقش, المهم أصغر واحد فيهم existe. لو كان جاو infini, il se peut que l'inf نتاعهم يولي 0, d'accord, mais s'ils sont finis, مثلا تاخذ les cercles de centre X fixés de rayon 1 sur 1, l'intersection نتاعهم puisqu'ils sont infinis, c'est 0. 1 sur 1 tend vers 0. Donc il n'existe pas un plus petit rayon parmi les rayons 1 sur 1 lorsque n varie sur n étoile. D'accord. L'intersection d'une famille finie d'ouvert est un ouvert. Mais si vous prenez une famille quelconque, on ne sait rien. Vous voyez que l'inf d'un ensemble infini 1 sur 1 par exemple,
ما يجيش un nombre bien déterminé, parce que A ici il est strictement positif. Donc c'est la boule de centre X et de rayon A strictement positif qui est égal à l'intersection de ces boules, et donc il est inclus dans cet ensemble qu'on veut montrer que c'est ouvert. Donc كملنا كيفاش كملنا خاطر خدينا ان x dans cet ensemble l'intersection finie des ouverts, ونجمنا نلقاو un rayon petit a strictement positif tel que la boule de centre X et de rayon petit a soit incluse dans cet ensemble, et donc cet ensemble est un ouvert. الوقت سرقنا يا جماعة، ما عملنا حتى شيء، 20 مينوت ياسر. بون نكمل ان شاء الله فيرمي فيديو اخر ان شاء الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.